Parang wala sa sarili si Forbes. Shoutout sa Top Jupiter, Bruno. Bruno Flicker. Uy, putang ina, par! Ano? Copy. Tagal mo, pre. First possession, RPH. 2 points. RPH! By Tito. Sana biglang arangkada din yung Tito RPH. Espino. 0-0 sila. RJ. Biglang arangkada sila. Kalyan. Kalyan. Hindi lang nakapaikot ng tama nung ano. Oh, huli. Ano ba? Sa kay Reo. Tulo sa inyo. Gandang pasa. Bakit ka lang natira? Gandyan yan. Gandyan yan. Uy, early naman yung Sherwin. Ward. Intercept. Ay! Espino. Ito na, kapir na tayo, di ba? Natuloy. Ay, ang ganda ng laro mo eh. Natuloy na yung kapir natin dalawa. Layo ka? Gandyan yan. Gandyan yan. Ha? Wala pa ba? Gandang pasa. 2 points by Cabrera. Ay, ito, Bitkier. Relio. Idol pa rin Oo, pre. sa second. Dalawa sa kanya. Bangeles. Ha? Bangeles. Oo. Piso-piso. Wala. Rebound by number 14. 14, binababa ang bola. Mamadali. 14. Ito Cabrera ulit. Bumangga. Nawala foul. Basket count. Number 22. Foul, Lucenio. First personal foul, first team foul. Practice din palang ano. Bonus throw by Cabrera. Fourth, Predator. Kanina, Bull Boys. Na. Lulupit naman Complete. nagpa-practice. Bull Boys 3-point kanina. play. Brad. Tapos Brads, tapos Predator. Hindi nag-practice ang Reo. isa. The court general of the RPH. Tuloy sa inyo. Tumalkilis. To Espino. Tira! Reo, may tira yan! Kaso wala. Sablay. Number 14. 24. Kachilyan. Cabrera. To number 14. Number 14. Tinarecho. Time to shoot. Wala. Reo. To Bangeles. Ay, brother. Reo. Wala pa rin. Kuha ni number 14. 14 to number 9. Meron yan! Ben! Concepcion! Reo. Reo, nagmamadali. Diretso, wala. Pupumpo sa pader. Sa kanya pa rin. To Bangeles. Bangeles. Tula sa inyo. 2 points. Bahay na sa inyo. Grabe naman yung ano. Grabe naman yung Mitchell. Reo. Ay. Kachan yan. To Cabrera. Cabrera to Lopez. Lopez. Meron kaya? Wala. Espino. Rebound. The wall. To Reo. Reo tuloy sa inyo. Uy, libre-libre! Wala. Rebound by number 14. Lopez. Shout out Albert Laranya. Laraga. Papasa man, libre ni. Top 1 Bruno. Number 5. Uy, Cabrera. Out na ulit. Grabe naman yung Cabrera. Parang walang ganun sa Wednesday. Lole, hindi kayo magpalit doon. Lakas pag Thursday. Baka magpalit doon. Hindi kayo sa ano doon. Sa ilalim. Oh, grabe yung shooting. Natalawan na siya. Ayan, shoutout sa yung mga umuwi ng umaga. Espino. Espino, butata. 10 seconds to shoot. Walang pasok na to. Cabrera, steal. Cabrera, nakamadali. Cabrera. To Concepcion. Wala. Primo by Cabrera. Cabrera. Sa kanya ulit. Grabe naman yung Cabrera. Time out. Maganda nga yun, may tira ng tira tapos rebound. Ano bounce lang sa kanya. Oo, okay yun. Pag pumasok Score. yung 3 point. 13-4. Saan ka yung pre-bird? Lead. Saan ka ngayon? Ang alam niyo sa Steer. Isisi ka na? Lakad ka na lang pala. Mid-tier. Scooter na yun. Mid-tier Oo nga pala, ako. may scooter ka pala. Mid-tier na lang. Nakuha na mo ba yung sinundot yung mata ko? T-Max?
Uncles, heads up tayo. At least first pick kayo. Yun yung kagandahan dyan. Pwede na sa sa Thursday League pala. Rayo. Sa Court General. Rayo. Nagano man papasahan. Intercept. Dito RJ. Ang pasimuno sa inuman. Steal, may Rayo. Rayo. Nice D. Bigat yan. Rayo, wala. Out of bounds. Cabrera. Lopez, diretso, binali, wala. Ang naman papasa pa. Robin Padilla. Tira ng tira kanina. Rob. Foul. Ano pa yun? Utol kong hoodlum. First personal foul, first team foul. Ganyan yan. Rayo. So Bangeles, may tira yan. Bangeles, piso-piso. Wala. Rebound by Lopez. Lopez. Oh, pasa na. Lopez! Jenny Kanina Jenny! pasa eh. Kanina pa yan. Espino. Oh, Rayo. Rayo! Bang! Rayo, Kanina pa yun. three! Tira na Bye, tira. Tapos ma'am. hindi marunong magpasa. Anim na lang po ang kalabangan ng mid-tier. Pag manood ka, walang beses na yun. Kaliwa to, Hindi na kaliwa. mamasa. Bola. Kaliwa. Bola, puta ka na. Yun o yun. Shoutout sa pumasok sa bahay ng gabi. Umuwi ng umaga. Bulol. Lagi fast break, walang ano. Grabe. Yun o, kuya. Sanction ka, kuya. Ang pinuno, si Gatchal yan. Dito RJ. Itong may To Lopez. ilaw, may taga-zoom. Ito Concepcion. Concepcion, may tira yan. Bang! Concepcion! Pangalawa na yun. Pasahan, may rebound ka naman. Oo, pag umihit yun, 3-4-2. Ay, 2-4-3. 2-4-3. Rebound Melo sa inyo. Putback wala. Bangeles! Black! Oh, ang ganda ng pasa. Ganda yan. 2 points. Lumalayo na po. Hindi naman buhay. 11 na. Kapasa ka. Rayo, ang bilis. Loseño, wala. Rebound by Lopez. Lopez. Tugat yan. May tira rin yan. Tugat yan. Ito na per by. 2 points by Angel. Ang sarap ng ulam. Uy, tawa ng tao si Balong! Tawa ng tao si Balong! Espino, may tira rin yan. Pinalog, Loseño, put back 2 points by Loseño. Walang box out! Tugat yan. To Angel. Angel. Wala. Rebound by Bangeles. Kuya. Intercept. Gatchalian. Gatchalian nagmamadali. Ulit na. May tira yan. Wala. Rebound by Gatchalian. Gatchalian. Ito shoot. Wala. Rebound by Bangeles. Espino. Yan ang sakit ng leader eh, pag lamang-lalamang ka. Utol kong udlog. Tula sa inyo. 2 points by Loseño. Kahit sa ball boys, yung kalaban nila, lamang-lalamang sila. Lalo. Kaya nga, laging ganyan yan eh. Good beginner. Oh. Espino. Intercept the ball. Oh. 2 points. By number 3. Rosario. 6-0 run by RPH. 7 na lang. Pito na lang. Ang laki kanina. Gatchalian.
Position lang. 10 to shoot. Santo, mahirapan. Lopez to Angel. Angel. Bawal na paglalakbay. Dave mo, pre, Bird? Dave mo? Pito lang yan. Uwi ko lang. Rayo. lang nga ako doon. 12 to na lang yung schedule mo. To Robin. To number 3, Rosario. Babalik naman niya eh. Rayo. Wala. Buhaya eh. Diretso pero short lang. Gagalian. Wala. Iba may Espino. Espino. Nagmamadali. Espino to Rayo. 2 points. By Rayo. Nice pass by Espino. Naliman na lang po. Good beginner lang yan, 8-0 run. Victor. Good beginner. Good beginner. Hmm? Kaya nga, itakbo na takbo. Gagalian. Wala. Rebound. Losenyo. Good beginner. To Rayo. Tayo na kahapon nga, pre. Hindi ko matapos ang Wala. quarter. Bola. Wala na shot na. Easy lang. Easy. First personal foul, 13 foul. 10 seconds left. Lopez. Ayun o. 2 points by Lopez. 3. (22-15) in favor of mid-tier. Oh, ice candy kayo dyan. Ice candy. Hindi ka na rin nagkukuhan ngayon, ha? Na? Hindi ka na Buko yung salad. date mo dati. Hindi na? Coffee jelly. Lahat po ng Okay kasi. naiinitan, may pampalamig po tayo dito. Last game ba na? Okay. Idadagdag na po ang dalawang puntos. Last 2 ang RPH. Grabe naman yung Cabrera. Uy, pumasok na si Balong. Jamson, wala. To number 1. To number 10. Wala. Ribabe Cabrera. Jamson. Montaño. To Jamson. Si EJ, munti ka pang mawala ang bola. EJ, Hayabusa. Steal, munti ka pang may steal. De La Cruz. Traveling violation. Kinanok mo? Ha? Ngayon, off ko ngayon. Saka Thursday. Ha? Thursday na mo. Depende kung ano DJ. matapat, pre. To number 16. Wala. Supply. Rebound by number 10. De La Cruz. Di off ko kahapon, tsaka ngayon. Number 13. Makalinaw. Wala. Rebound niya pa rin. Pasok ko dalawang araw, di off ko ulit. Uy! Ano naman mo? Ano nun? Tukot dun. Ano, tatlo na lang. 22-19. EJ. Cabrera. 2 points by Cabrera. Ganda ng ng ball rotation. Ng mid-tier. Number 13. Wala, rebound by number 16. 16. Nagmamadali. To EJ. EJ. Grabe! 2 points by EJ. Yabang! Yabang ah! Focus lang tayo. Vargas. Uwersa, pero nakukuha ng foul. Number 12, Lumakang. First personal foul, first team foul. First row, it's good. Bakit yung nagpa-practice wala na? Oo nga, no? Isang oras lang. Ah, may play. Ayun, play nila. Ah, may play. Sana all. Second row, good.
Lima lang, 26-21. Libre ka na para sa'yo. To Chamson. Chamson. Ikaw, wala ka! 16. Loko ka! 16 na Bersa. Makawalang foul. Who's foul, rep? Number 10, Vargas. First personal foul, first team foul. 2 bonus throw. First throw, supply. Kahit may pasok ako, pupunta ako. Second throw, swak. Nothing but net. Nag-message din si ano sa akin. Number 14. Ang pangalan ng birthday sa Greg? Yung nag-birthday? Malinaw na wala ang bola. Samson, nagmamadali. Oo, nag-message sa akin. Samson, Oo. wala. Sabi niya, player mo. Grabe yung Cabrera. Tingnan mo yung trend. Oo. Oo nga pala. Oo, gusto Hindi ko sa mag-arty. nakikita masyado eh. Vargas, Tularoa, may kamay yan! Bang! Shooter yun, pag ako, Wala shooter yun sa atin. Woo! Bayaan nyo yan. Wala ah. Villa Diego. To EJ. EJ. Tumentanyo mo ang ganda. Ganda ng pasa nun. Grabe naman. Uy, bakit nandun yun? Hindi na, Eagle Eye. hindi dapat kasama yun ah. Garoa. Tumakalinaw. Traveling. Una ang hakbang. Bago ang dribble. Anim na naman. Umulti si Ayabusa. Samson. Lumakang. Lumakang. Uy! Lumakang. Nasobrahan si Ayabusa. Over. Over. Naubos yung buff. Walang blue buff. Hayabusa ka ni De La Cruz, nagkira rin yan, wala. Makalinaw. Laroa! Bang! Back to back three! By Sige, Laroa! wag niyong bantayan yan. Tatlo na! Pinapabayaan yun. Villa Diego. Kala 2 nyo ah. minutes. 2 points. Tiro lang. Time out! RTA! Kaya na nag-trunch yun, pre. Grabe. Oh, nasilag time out isa ti Back to the ball game. Nakabalik na ka dyan? Nakabalik na ba? Oo. Pero nabayang practice sports ha. Lagi yan, Laroa. Ganda. 2 points. Lutang ko ng pasa. Kapit ng pasa, tatlo na lang. Ganda pa naman ng Tatlo na lang. pa-winning party ni BJ. Latres. VIP pa. 40 shoot. Jackson. Villa Diego. Wala. Rebound, may Cabrera. Athlete ball. Bakit kulang lagi si na mid-tier? Vargas. Nice pass to Martinez. Time out! Richie. Isa na lang po ang kalamangan na Mercer. Laging lamang yan, every game nila. Hindi. Okay na, tama na ang pahinga. Back to the ball game. Bakit ilan lang? Bakit laging ganyan lang? Ang masipang mga Sure. Pala yan, puta. Thompson, si RG. Hindi, ang iba kasi reklamo ng mga kasi
Lumakang. PL Lumakang. Cabrera. Villadiego. Villadiego. Foul. Martinez. Siyam lang. Siyam lang sila. First personal foul, second team foul. First throw by Villadiego is good. Ham, nakasumatan mo. Ay, sa. Ay, sakto. Sumata no 2 dagpit. out of 2. Ay, susumunod na. Kan sinasot aja nakashoot. Martinez. Vargas, Ganda. nice pass. Ganda na naman. Kaya lang pumasok. Samson. Cabrera, ang ganda. Wala. Rebound by Semi-Strong. Ayun. Ganda ng laban eh. Nakadikit na eh. Martinez. Vargas. Martinez. De La Cruz. May meron yan. kabaitik niya. Meron yan. Hey! De La May tira yan eh. Cruz. May tira yan. Tabla na po. It's atay. It's balon-balunan. May mga kamay talaga itong ano. Alangan namang wala. Lumaka. Redemption. Forward shoot. Wala din sa ayos ng Kaya sa ayos yung commentator. Uy! Uy! First Foul ba kill, yan? first Foul? kill. Foul ba yun? Foul? Foul ba yun? Foul? Kaya, pipirito siya eh. Ah, hindi pala. Wala yun. Sa ano pa eh. Lumahawak niya pang bulan. Kala ko pipirito. Thompson. Steady shoot. Diego. Wala. Rebound by Martinez. Martinez. To Vargas. Vargas. Perimeter siya. 2 points by Vargas. Lamang na po. Lamang na po. Ang dalawa. Arpis. RIP. Villadiego. Villadiego. Wala. Rebound by Martinez. Martinez nagkamadali. Martinez. Wala. Rebound niya pa rin. Isa pa. 2 points by Martinez. 4 na po ang kalamangan. Walang bumaba na eh. Walang bumaba sa depensa. DJ. Huli by Martinez. De La Cruz. De La Cruz. Vargas to De La Cruz. De La Cruz. 2 points. 6 na. 35 seconds left. Villadiego to Cabrera. Cabrera. 2 points by Cabrera. Buhat na buhat ni Cabrera yung mid-tier. 20 seconds left. Laroa. 15. Laroa. Wala. Rebound. 10 seconds. Gamson. EJ. Wala. 3. Yun yung problema pag aartihan mo pa. Pag aartihan mo pa yung layup mo, yun yung problema. Simple layup lang naman yun eh. Tangin na yan. Marati pa kasi si AJ. Mabog na. Hindi pa connect ka connect. May data ka pa. Teka lang. Ano lang ako. Saan naman benta mo doon? Ha? Sa benta mo? Sa... Sa YouTube pre. YouTube pre ka diba? Oo, pala. Okay na pre, wala namang akong... Wala nga ano doon? Ha? Walang pressure? Sarap mag-duty doon pre. Sakto lang to.
Saan ba yun? Yan. Di ba? Ayun, putak. Doon dapat i-cover to. Nga eh. Saan? Wala daw pinayagan mag-up eh. Kulang kasi accessories din. Okay, nagdanglag. Laging ang dami ang panang ko na. Kunik ka na. Wala pa ako yun. Lakas ng team pa naman yan, no? Yung. Baka sila mag-champion yan. RPH ball. RPH? Kalais. Ah, ito? Oo. Tumlos. Oy, nice smiling face, Benson. Liliyak na lang, nakangiti pa. Dalawa na Espino. doon nasa kabila. To Benson. Benson, meron niya. Wala. Rima Meloseño. To Vargas. 40 shoot. 3 seconds. Meloseño. Sabi, hindi mo yun maya mamay day. Jackson. Gatal yan. Jackson. To Lopez. Lopez. Wala. Rebound. Loteño. Vargas. To Loteño. Ayun, no? 2 points by Loteño. Ganda ng mga Grabe, pasa ganda ng pasa. Gaganda ng mga pasa ng kanya, RPH. Jackson. Jackson. Sugat siya yan. Sumontaño. Espino. Vargas. Vargas, perimeter shot. Wala. Rebound by Jackson. Jackson. To Lopez. Lopez. Sumubok ulit. Wala. Rebound by Vargas. Wala pa nakababa eh. Benson. Benson. Walang To green. Vargas. Oo nga, walang nakababa. Vargas. Benson ulit. 40 to shoot. Bangeles. Piso. Wala. Rebound by Jackson. Jackson. Sugat ka dyan. Lopez. Lopez. 40 to shoot. Ganda dyan. Wala. Angel. White by Angel. Nice Ang bigat box! mo. Sinandalan. Si Vargas. Nice box! Benson. Meron niya. Bang bang! Puta, wala. Jackson. Rebound the ball. Apat na lang. To Lopez. Naku, ito kanina pa. Oo. Traveling violation. Rostrata, the point guard. Ay, Bangeles. Makamukha eh! Bangeles. Vargas. To Espino, Espino. Wala. Lapit lang. Rebound, Angel. To Lopez. Lopez, pinalay, wala. Wala naman. Dapat Rebound. labas na nila yun. Bangeles, to Benson. Benson. Benson, to Loseño. Ayun o. Bagal po. Benson. Perimeter. Bang! 2 points by Benson. Sumisingis ang 3 points. 2 points lang yun! Atin ulit ang kalabangan. Jackson, to Angel. 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 Yun na naman, ni Aaron. Time out! Laging Angel. Palitan Oh, ice skate, di kayo dyan. Di pa pwede palitan pala. That's a tackle.
Back to the ball game. Ito na ba ito? Ha? Ito na ba ito? Third. Third pa lang, pre. Bangeles. Point guard. Vargas, perimeter. Wala. Espino. J. Paul, Rondina, Traveling. Sipat, si Jason, Ayos wins. Gatchalian to Chamson. Diretso. Wala. Rebound by Bangeles. Pinasa kay Lopez. Uy! Angel. Wala. Rebound by Chamson. Time to shoot. Grabe. same foot. Substitution. Ay, wala pa. 5 minutes. Wala pa. Habang 5 minutes. 20 seconds pa. Tira ka ng tira, Benson. Sabi mo sa akin, tumira ka ng tumira. Huwag yung ngiti ng ngiti. Ngiti ka lang ng ngiti. Ngiti ng ngiti. Tira ng tira. Oh, tira. 40 to shoot. Bang, bang. Bang. Ah, putak na, muntik na. Rebound by Espino put back. 2 points by Espino. Basta ganyan, kahit tira. Lumalayo na po ang RPH. Wala na. Kanina, lamang mid-tier na marami. Wala na pong timeout mid-tier. Ganyan lagi laro nila. Lagi ganyan. tambak tapos biglang Johnson. collapse. To Angel, perimeter shot. Wala. Timeout! RPH. Timeout pang RPH. Salamat sila. Third quarter pa lang Kamukha yan. di oh. sao ni Marque Haji ini nakatulog. Hmm. Tanong dyan sa ako na. Pagpada doon. Tira ka lang na tira! Back to the ball game. Mamaya. Rio. So, dahan-dahan bigla daw. Forty to shoot. Malinaw. 10 seconds to shoot. Rayo. Wala. Rebound by Renz. Villadiego. Foul, Ibangga Rayo. niya, ibangga-bangga niya. Second personal foul, first team foul. Villadiego. Renz, 2 points by Renz. Ano yun? Sino sumiko? Si Cabrera. Siniko niya si John. Na wala ginagawa. Basket count. Si mabait pa. Sino siniko na? Sportsman-like foul. Oy, piprito ng dalawa oh. Number 7, Cabrera. Magpasiko ka ulit. First personal foul. Ikaw, Binson. Count po yung kay Renz. Magpasikaw ka ulit mamaya. Para madami na yung score. Uy, puta na yun oh. Napapalagpag pa siya eh. Goes good. Uy! Pasok. Parehas. Quality player. Regio. Take the shoot. Peter Ball. Puta na yun.
Mag-reset kayo. Magpasigo ka Villanueva. ulit. To Cabrera. Tumuntanyo. Montaño, wala. Rebound. Laroa. Ang bilis ni Reo. Nasa baba na kagad. 2 points. Reo. Lumalayo na. 10 na. Gatsalyan. Diego. Pagod ka. Foul. Makalinaw. Bandog ka na. Bandogan mo ang sarili. First. Personal foul first team. Second team. Second team. First row is good. 10. Sige. Wala, ito. Ayoko. May sinasabi ka? Hindi niya yung buwisit yung drama. Laroa. Bangeles steal. By Gatchalian. Foul. Bangeles. First personal foul. Third team foul. Diego. To Gatchalian. Diretso. Gatchalian. 2 points by Gatchalian. Uy, 7 na lang. 7 na lang. Luli, kunin mo bola. Benson. Torreyo. Tumakalinaw. Ay, Out of bounds. pinasa pa rin yan. 55 seconds left. Habol. Ayun, pasa oh, gilid. Gatchalian. Gatchalian. Tatlo na, Reo. Warning for penalty. First throw is good. Isa-isa lang. Warning. Number 16, Benson. Oh, box tayo, box oh. 10 seconds. Second personal foul. Second team foul. Third team foul. 6 seconds. Bangeles. End of the third quarter. 50-44 in favor of RPH. Jerome, pumasok ka na, Jerome. Tubig na daw. Referee. Tubig, referee. Tubig. Malamig, kanina naman, oh. Kilos tayo, kilos. Trabaho tayo yan. Kuya, tubig. Oh, tubig, tubig. Tubig tayo. Tubig daw. Yan. Apat. Dalawa. Tatlo, kasama ko. Tatlo. Hit your ball. Imari to. Anip lang yan. Anip daw, anip. Villa Diego. To Concepcion. Wala. Gatchalian. Wala. Rebound by Laroa. Put back by Vargas. Wala. Rebound by Cabrera. Villa Diego foul. First personal foul, first team foul. Espino. Perimeter. Wala. Rebound by Concepcion. Gatchalian. Same ball. Substitution rep. Sayang nga yun, training. Ay, training. Cabrera.
sa atin. Type na. 22, lasa inyo. Second personal foul. Yayabang naman ng mga upong mayabang yung uy, at saka agire. Waiting kasi. Palibasa, number 1. Isa. Lima na lang. We have a ball game. Vargas. Vargas, Lucenio, wala, Steve. Villadiego. Gatchalian. Gatchalian. 2 points, ulit Gatchalian. Tatlo na lang. Ano na lang. Serve time out tayo, ref. Martig. Martinez. To Vargas. Back to Martinez. Lopez. Babad yung Montano ah. Gatchalian! 2 points by Gatchalian! Time out! Arctic! Isa na lang po. Ayaw bimitaw ng mid-year sa first pick. Oo, totoo si Cabrera. Oo, Back to the ball game! Martinez, lumakalinaw. Tumargas. Foul. pagpahingin nyo si Reds. Number 10, pushing foul. Pasok nyo si Second Angel. personal foul, second team foul. Pahinga. 2 shot. para ka nagbasketball na lang. Hindi malamig. Hero malamig. Ha? First throw, supply. Ano daw? Ano daw? Ano? Ya? Malamig na kayo. Ay, kaya... Apo ko. Atay. Ay, wala. Sige. Supply pa Nawala rin. daw yung line. Nawala. Martinez, 10 to shoot. Wala. Rebound. Martinez. To Espino. Espino, wala pa rin. Rebound by Villadiego. Lopez. Kontak mo ka na tawag nila iba. Blind foul. Espino. First personal foul, second team foul. Pares ko yung sapatos Ito na. mo pala na malamig. Ay, Alas kayo sa binigay sa'yo. Nyata nga brand no. Nga brand nata. Supply. Kanta. Nata. Kyrie. Hmm. Kyrie ata. Sayang. Rebound by Gatchalian. Gatchalian, wala. Foul. Lopez, number 14. Dalawang free throw. Wala. Ano pang lamang pala yun dong, no? Ano lamang ah. First personal foul, first team foul. 6 minutes and 5 minutes and 15 seconds left. Martinez. Vargas. Vargas. 14 to shoot. 10 to shoot. 10 to shoot. Vargas. Wala. Rebound by Lopez. Steal by Vargas. Mas mabilis sa'yo yan. Ito RJ. Vargas. To Martinez. Oy! Rebound by Montaño. Foul. Lopez. Pahingayin nyo si ano. Si Second Montano. personal foul. Kahit lang Warning minuto for lang. penalty. Angel. Villadiego. Perimeter. Minadali. Wala. Rebound by Laroma. Pilit eh. Vargas. To Martinez.
Martinez. Wala. Rebound by Lopez. Ang lakan niya eh. Pasa mo na. Cabrera. Sumontaño. Lamang na ulit. Ang Wintier. Reserve sub tayo, ref. Espino. Espino. Wala. Espino ulit. Wala. Rebound by Cabrera. Binigay. Gatchalian. 2 points by Gatchalian. Time out. RBA. Ayaw mo sa 53-50 in Pag favor wala, of pag wala Wintier. yan, sisi yun. Kasi 2 Ang in 1. sakit lamang ng RPH Yeah. kanina. 2 in 1. Palitan lang, no? Palitan lang kanina, Wintier. Tapos, RPH ngayon, Wintier ulit. Gandang laban. Binibigyan mo na ako. Makalinaw. Nawala ang bola. Magaling sa ganun si ano, Tito RG. Warning for graduation. Reo. Warning for penalty. Complete. Dalawa. Patok dalawa. 5 na. Nagkampantang RPH. Laroa. To Bangiles. To Laroa. To Reo. Time to shoot. Laroa. Ito parang hero. Kasi maganda yung tinitira eh. Kasi yung ganun eh. Hesitation ba? May tira ka naman. Lopez. Tugat siya dyan. May tira ka. Time to shoot. Makalinaw. Steal ni Lopez. Binibigay. Villadiego. To Lopez. Time to shoot. Cabrera. Wala. Rebound by Laroa. Rayon. To Bangiles. 2 points. Time out. 50. Unang score mo yun, Noli. Okay. Ay, tubig, sabiwan. Tubig? Tubig daw sa court 1. Maningil mo na ako dun sa isa-isa ko. Oh, yung isa-isa dyan, Back to the ball game. Tigisang timeout na lang kayo, both teams. Video. Yan. Lopez, Villadiego. 14 to shoot. Villadiego, 2 points by Villadiego. Kaya bayag yung camera. Yeah. Reo, Vargas. 14 to shoot. Last. 2 minutes. Steal by Lopez. Pasa mo na. Lopez to Gatchalian. 2 points. Gatchalian. Tangko na sila. 7 na. Reo. Sumubog sa 3. Wala. Rebound by Villadiego. Cabrera. To Villadiego. Villadiego. Wala. Rebound by Loseño. Vargas. To Reo. Reo, 2 points. Palayo pa yan. Ba't kasi nag 3 points? 3 points. Ito yan. Villadiego.
Reserve timeout tayo rin. Arpage. Sayang yun. Cabrera. Aga pa. Cancel. Foul. Third personal foul. Di ba lang? Penalty. Sayang. Yun, pumasok din. Palali mo may hover, puta eh. Substitution. Vargas. Body shoot. Makalinaw. Mid-tier goal. Cabrera. Lopez. 40 to shoot. Lopez, wala. Rebound pa Makalinaw. Page ball. Penalty. Nagpatok yun eh. Ito si Pentos. Huwag na kayo magulo. Sige kayo. Nablay ang unang tira ni Makalinaw. Uwi ka, ano gagawin natin? Inom na. Ano ba ba? Ang gagawin ko, wala akong dalang nito. Supply. Larawa. Espino. Espino, wala. Ay! Substitution. Makalinaw, out. Espino? Espino. Si Espino ba yan? Pasok lang. Lopez. Sige, Diego. Sige, yan. Penalty. Anyapang mo! First throw is good. Ako. Tataas yung ano, percentage. Wala! Larawa. Vargas. "20 seconds left. Tutunog na lang yan. Hindi ka pa best player. Cabrera pa rin. Okay, congratulations Team Mid-Tier for advancing to our quarterfinals. We have co-best player. Okay, best player of the game, jersey number 7, Ernest Cabrera.